Mga idol, so niya napunta sa karon sa bukid mga idol no. So niya nasad sa atong trabaho sa matag adlaw mga idol. So naano sa tay buhaton mga idol. So mag-spray na puntag mais mga idol kay atong mais nagkinanglan na sa pag-spray no. So kailangan ni siyang hawanan siya mga idol kay man na punta og kuano gisuroy-suroy na nato sa ing area. So atong gilantaw ganina no. Daghan na sagbot mga idol. So nagdipinsa ta mga kaidol, nagkamit og mask, so antipara, so butas. Dipinsa ni sa kuan mga kaidol, hilo. Kay delikado siya kung mag-spray ka nga di ka magmas, kay patay ang sagbot. So kinahanglan magdipinsa kasi mong kagulingon mga idol no. So paingon na ta sa atong umahan mga idol. So aturang unay-unayon mga idol kay wala tay pang suhol mga kaidol to kay pobre man pud ta mga kaidol. So natawa mangitag pobre mga kaidol, daan pa sa gamay pa nani na gid akong panginabuhi sa BBI News pa ko mga idol. So nagtrabaho nako, daro nako. So karon sa akong naranasan karon mga kaidol, mas grabe pa kaya nasa gumak na nato ang mga hilo no. So grabe ka, bawal ba gini sa ato pero wa man tay mahimo kay kung atong basukon lugay siya. So niata sa atong umahan mga kaidol. So magsugod na ta pag spray mga kaidol. So dipinsa ta mga kaidol no. So inanaw ra siya mga idol pag spray sa pamakabalo unsa pag spray no. So inanaw lang siya. So ato lang iwisi-wisi mga kaidol para mapatay ang sagbot. Pero kailangan nakadipinsa ka sa imong kuan, sa imong kagulingon kay sa unang panahon mga kaidol nadaot ko aning pag-spray. 4 years ko nag-uma. So nadaot ko. Napiktahan ang akong mata at sa akong kuto-kuto mga kaidol. So akong lawas na medyo nagdiferensya. So balik ka sa tamang kaidol pag-spray kay wa man tay mas isul sa pag-spray mga kaidol kay pobre man gid ta. Tama ko na natawo man gitag pobre mga kaidol. So gwanta lang mga kaidol. So inanaw ra day siya pag-spray mga kaidol. So kung nain dapita mga kaidol, so patag pa ni siya ang dapita no. Medyo pa ni siya patag-patag pero ang abot sa ubos ana mga kaidol, bakilid na kay siya mga kaidol. Kanira sa dapit aning patag-patag. So gwapo ni siya ang mga view din sa akong area mga kaidol kay natuyukan ko sa bukid. So makita nimo ang bukid sa Bulisong, madungawan nimo. So bukid po sa Sibukahon no. So inanaw ra day siya pag-spray mga kaidol. Si mura siyang iwara-wara no. Mura siyang simple lang pero di sayon ang pag-spray mga kaidol. Kay gababa ka og spray labi na sad ka ng bakilid. So kung nay makakita grabe ka paspas mulakaw pero tungod kay naanad na ko aning trabaho mga kaidol. So sa gamay pa ko ni BBI News nagtrabaho nako pero sa unang panahon mga kaidol so basok ra. So karon lahi na. Isprayan nimo. So ang atong makaon kargado nag mga hilo mo nang atong lawas na bata pa na mga sakit mga idol. So inani lang luwas sayon ra kayo siya ato la taon. So nana dapita mga kaidol, pakilid na kani siya ani madapita mga kaidol. Pero inyong paglantaw murag sisure para nako kay sa anad naman ta. Pero kung makaani mo sa akong area mga kaidol, bakilid din siya mga kaidol no. Muro siya patag sa imong panglantaw. Nang dapita o grabe na kabakilid mga kaidol. Murag inyong panglantaw murag okay lang. Murag siya patag. So atong siyang paspasan mga kaidol paglakaw kay anugon ang hilo nga kusog kay agas tapos hinay mong lakaw. Gamay ra kag agi. So inanaon day siya pag spray mga kaidol no. Imo ra siyang tinudlingon para dili ka mapapag mga kaidol. So inanaon ra siya. Oh. Di mo makita mga kaidol nga murag kuan lang ba? Sayon ra kay sa lantaw mga kaidol no. Magibak-ibakla lang. Pero kung ikaw makalantaw sa akong area, puting bisura gid kay mga kaidol kay bakilid gid siya. No. So naanad na mangunta sa pag-uma mga kaidol. Antog karon mga kaidol, duwa na akong bata mga kaidol, pobre lang gyapon no. So paningkamot lang gyapon ta. Uban sa pagampo sa Ginoo mga kaidol no. Kay wala Ginoo wala ta karon mga kaidol. So kanunay tang nagasampit sa atong labaw mga kagawom nga tabangan ta niya sa atong pagpaningkamot. Baskogon atong lawas kanunay no. Kay importante atong lawas nga baskog gyud. So inaut mga kaidol no sa akong pag-vlog no sa akong trabaho, akong i-vlog siya. Naut nga inyong suportahan ko palagi mga kaidol no sa inyo kung i-share akong video sa paki-share paki-follow, i-like lang mga kaidol sa inyo mga
paglantaw sa atong video, no. Salamat pala sa inyong mga sulit nga pagsuporta kanako mga ka-idol. So kanunay ako naga sampit sa mga labaw gagaw, mga anaw nga mausab ang atong mga panginabuhi, no. Di na ta maparya pa na silang yapon tag